Waangalizi watukufu wa shabakatil internet ya mridungao mjoka uridunga mubasharatan harma ze radio rasharkia na wazima na ze radio zilio harma le jiji la Marseille ne zilio harma le siwala Komori la Maore nana radio Malezi ijiunda uranzida harma le siwala Mali ranzida harma le jiji la Fomboni nini mjoka uridunga harma muda mshashibanu harma ye siti mkuu ya Komor, habari za Komor ikao ngarjo rende hommage zehazi mpada mwana ikao wa zijibu husu ye matangazo ya Komor. Habari za Komor lathimu ya tilwa mafulera holihode namna ya jumudiha haushanchi ye zijirio harma ye Komor mahususu watangaza jizehazi zao na hununga si harma ye miadi ikaodora nikana wazima sina nyira nziro usiku wa jana ya ukangarjoka wazima na sina balozi Ahmad Ahmadi ngarjoka balozi Ahmad Ahmadi namna ramwambiani ngarjao jeri na nuwe masuala ya heye ze relation international zilio harma ye dunia na zilio harma ye Komor rijwao kaya ye serikali ya Faransa haini maha utarajia mishirikiano na Umoja wa Ulaya utarajia mishirikiano baina ya hao ni Komor na ye serikali ya Komor banuzambao yemhu wahe daula fakamat rais Azali Assoumani hahutubilia ye dunia harmaze mimbar hamadiada ya he maraisi wonsi pia mwezi wa Septemba rakanu lazima rirejei harma majamadari wa diplomasi ya hintia hatu neka ngarambao de majamadari wa hintia hatu harma ya diplomasi Ahmad Ahmadi ingi harma wakombe walio harma yonsi ekadu mvao kwezi bwana balozi marhaba arimshukuria waja ujibu ya masuala ya shabakatil internet ikao ngawe vanu ngujuka vanu harma ye sitinku ya habari za Komor kao waudwandu walona matangazo ya Komor lelo hau yatukuza rijoanza hadani unike kalma ya mwando ye hurengeje zehazi za shabakatil internet ya hojauje hadisi batima sana ule nonga mumtosoni na utosa wanwenjika au wakudungeza wao na humshukuriani haukaya ekakabati matangazo ya bungabo ujinga ekakabati mbadilio fikira ya bukabati mwendo lusoni ekakabati fikira zire manao zigunga nao zijadilia nao ya bukabati la wa mwenje na usabuzi abungeheni wakati bajoka matangazo bajoka wandu washinda nao haruma fikra bajoka fikra tofauti zire manao he masulaha ya humdungano bazima ni masulaha ya humweshi bazima hawandu wata haumfaida nzima ndia hensi haunde ya ulemengu ye amani no mwede lusoni yabo ahlam wa salam yabo zero ngazida ndo abonge hena mdika ulewu ngeharma matangazo ngeharma hueleza ngeharma ujadidisha ngeharma mngongano wa fikira yabo lazima mtose haukaya vanu yenkodo ya ulemengu ranzie ya dunia ya mbwata leo mjinga wano na ustarabu shiruhiza shiwanaona wewe ya Qur'ani rambia Mwenyezi Mungu ambaye wajahala dhulumati wa nuru ngabo ujinga na wewe ngabo ustarabu na ujinga ngabo hiza na wewe aboke umungungano umonda ulali swali yako ambaye ya mbamandana ima marxist uzi juu aranzikara na marxu ujawjale nini na wao ngahamwe dunia mbamandana wetsoro ngambuda idiriti hureme kwa varoha mwenji kurenge mbuda kutsihitsa harma mbuda baroha mndo kurenge maji ya harma frigidaire baroha ipumba shala glass kurenge la glass ujanyo bonzire mwani hawe fanya maji wumgongano wumbabandano abugo umbabandano umushauke babandano wa salama wodo jona faida harma mwende lusoni eke dunia ketsu babandana wandu wagongana ya wandu ngorejeudi ngoni hakaya wandu wapatineu la mariko hambabo wandu ngo bazima na zifikira ngela muzidore mana wandu werengezi nchi yao nezive mu hao no starabu benu hao wetsanganya wetsuja ili wandu ashinde wendele usoni bwana balozi Madam Ali ka ngojo kubali doka ye hutuba ya hemu wahe daula ya juzi mwezi wa Septemba rakanwo ikaiwashiha harma mivami nji lakini harma le suala la he mbwana ya he Komor ne umdai le siwala Komori la Maore namna la rengwa mateka he complicité ya wa Maore wao na Faransa wandwa hisi ama rais Azali harma hutuba yahe haka trop diplomatique
kajaka hamade zehut bazavira za maraisi au cas direct terre à terre une cas très diplomatique zebarindi amju sana li unishie kijimla enge uguguro wasulisha bahani ijuka ze ndogo zinuzi ziwasuli enge heli wangu wakaufanya ikana faida leswaleli kaljujuka banilewo rikenilo amade helililio ekare ndo angala leswala la maore ya fakulo kinyume ni sharia shakile mengu shamba hili shamba ukaya ye ardhi iliyo harma koloni yonde ardhi kunjia harma daula huria yabo yo ikubaliwa na Nations Unies Umoja Mataifa ikubaliwa na lekungumanyo hezeti za Afrika wazungu hamba intangibilité des frontières héritée de la colonisation ye umpaka wa he ardhi ya ukoloni wakatandwa lo koloni wakatandwa njia harma independence mo huria yonde itsungu urengwa njia isho sharia shakansi sharumishu mahala pia wa Faransa wakatira kaunjia harma independence waja wakutua wapua mnanyama warenge na hizo kazi rendwa ekamdungu basumbe ya wandu mbuka dupuwe jitino juniani wapua mnanyama ula warenge warizingamanya hata baha abonge engo guguru enge namna ze tartibu za dungwa ranzimu hashim na majajishina na mfukare na tsani lona mahamengo mine wa shaikun hata wasuli aba ikailande ze fikira njema ne ze tartibu njema je kale swala li isakartina swala tena abonge mrati shangaye ekara isiazali leo hajana tartibu nyindwaji haka sonti pia ngakubaluka maore ke jareje ke ya hatu yabo ndio ni soka za fikira za dumwati ndizo eshita kwa unyindi harumale swala li vanu yunkodo ya kafu wanaona abwe lebwende mzungu le kafundasi aukaya mzungu ngena mvu kena nkiba iliyo jadidi ngena mizinga na armezahe ngena ajila kile mengura hanasi no hari boho ye tartibu ndo kufanya hindi ye tartibu ndo kaya rijuse mahata ilambuzi ampaya endeza yo domba tsaile haungo fanya tartibu na makri za kibunasuya rimvure ya rejei hamamru sihunguzi ampaya mtsobala mna mani henda haimilia hairilibu irejei wangu mrasana haizingara ye kartina hikma na akli ya urambo kale swala linule hule ezafanywa taba hale super ureke jareje raunda tartibu nyindu aji ravuru wa Faransa ra kansira hadisi rahuna nziarabira yomonsi ezabili ye madai ya 1975 mhashiwi na majana shindana mfukara na tsani ne ya leo kayati sawa ngiradhimuri tu harmo itwandukaya harumale swala linu ena serikali jojaba mkona tutofanya zo wanzao gasina wananyasi wengi mwanishu Faransa walona uraia wa Kifaransa na wa Komori gabu walona uraia wa Komori wanishu Faransa gabu waloi huwa tuna makritasi wanao pia mwanishu Faransa hena zijuka ufanyo harumale swala linu ketula mubare kwa hatua idotongeza wazingamanyiha harumale maisha yana usiku hao yabo ganzo fikira nkali na taratibu nkali ribitsane yena mnarijoka uhadisi na sino wazungu Nwema ureimire jei ritiviki wananyasi wa Komoro wa Faransa harama maisha ya hao wajojo uzinga manyi waze tartibu ngizo zinja mtonika mfano abahe mzungu jenda ziyo kaya mapesa ya Faransa mjamani lazima abire banki au yabire zinzia za kiserikali na kana mduka na jowe haki ya sikadha harama muda kadha wajoka ufanya wakati kwa kamdunge Faransa mbutu joruma mwananya hamni kama milioni atoko tina wende ruwasa rumba bala jamani wazungu waonao shawadaza yo tartibu nzima wajoka mjini wenda wanemera ngotsaho nyumba wemkomori angarangalia uzungusi wahateke kundu balabarangwa khatu wansini wa Komoro watabishiwa ngoje kufanya mwanzo stage wende wazinga manyo hata baya na za saya abunge si ngarafikiriwa ukapande wa diplomasi tartibu eni bahanu embingwelo nkuru batulwa mafura jolejea abunge ekara istazali leo jibu le swala la hendo Nations Unies msifikira ya leo yeye mhadisi neno wazungu hanamna ndara ganzo na sino wazungu rejeze uaminifu ganzo na sino wazungu rijuri hadisi ganzo na sino wazungu lisatu kwa hadisi le swala lini tuka hamali ondora alisawa rutsokaje shababilu watu anike le ondora alisawa apo ngela bimu rinjie harma uaminifu
rinjie hana rifanye namna ikaonga joka harma hawaya mahadisi le suala lijo tudwa la tabuni rione namna lijoka ureglea abonge ekara disa harma ule menu radiso ramahi yonode anola pizza na hizo wajohe zao kwa nokubali warishilia ni mfaransa kano shida rwane naye shemba ndugu joshi darifanya de karende tengoni hori mpasheo rimdele sihindu rimlapiza rimbahakudi vahe yabere tsinitsini arizingamanye hemi zingamanyo yontipia ikawo nsinku wedo zingamanya titi tapsolika fana oui panuka sarmazisiwa pena mbahindulo ijoba ngebungu amvio hawi mumeli o zemelizo zo melizi wajirisi wao batijo henda mndambie mnduka ya msiwajirise mndumeli enda ukomori zemeliza hani msiwajirisi ukomori atakafanya esika toka zijunanda na hizo ndugu zilo yimo za jojo fanyiwa yohamade kanga warumieze lo bingi zao yohamade kanga wena jirani ngoniengo selezione jirani patsemba ndugu ndugu namba ulamu izi ulamu kali videne ba jirani le kaja nipatsa sinawo zijoko buzamba abongengela vimu wandu wadai ule swala limungo na haki walonzi yani walonzi sha diplomasi yoke fanyo bangweni diplomasi yoke fanyo nziani mana hindi hatanabaha wa Faransa watso uzamba officiellement hakango juondo bwana balozi yauka hainitsi yarenga ungwana rekaha haki rekaha hati shena kwa renga ungwana le pays colonisateur youlazimu ya hutubilie officiellement harma zemimba ya Nations Unies harma jumia madola yauka harekonnaisse ila indépendance jusqu'à lors ranzi 75 atanalelo ye sirkali ya Faransa kaija paro ji prononce officiellement harma ze tribune aux Nations Unies yauka wa kubali ye indépendance unilatérale hatu na reje harma tare shatka hadhali mjibule swala kaya geladimu si sirambao si wastara rijiromwe shifuba ukangarele wao helule memwendao ranzao rifanye siasa rengeze kutwamuza hensi rudoelezo wa komoro wananyasi riwavure waelewe ukaharumali swala linu nganzo tartibu wanondo jokubali ni ontipia shena mdu ya timlozi hena mdu jo zingara mbuzi shena mdu katujo waulia gojo unjia harumagari na mdu katujo ka shofera gojo jo lola hauke na hawara shena mdu katujo huanza mahabaheli ya hayo izindongo za tartibu na maarifa na ustarabu ngelazimu sisi rudoeleza ka swala linu ni swala jambo harumazinu wa babasa amjo tafadhali mwambie ukaya wakati ntimu ya rende independence ya kutua rende ntiende harumu umoja wa nchi za Afrika ikubaliwa ikaanza ndo Nations Unies hakayonde nzia le kungumanyo la hebara lobale candidature ya hensi ya fanya huru wendo Nations Unies harumu Conseil de sécurité et candidature la presentewa yelewa ikubaliwa wandware je harama le kungumanyo la Assemblée Générale vraiment koti balando kubali ukentire ne hapuria ireha mwanachama wa hizo daula huria za kilimo ye Faransa wakati candidature ya hatu ya behoa wa Conseil de sécurité Faransa jojo hamba ukakatsuhanza droit de veto Faransa jojo opose veto na haruma zintsinsani haruma Conseil de sécurité le baraza la usalama ngabo watsanu sinsanu wahana khatwa ya hao ya kifoma mji ya kibejaia ikawa ja suala ngalanzoli twaliwa wote ambaka mimi nsulita haveto wala swala kana twaliwa wala baidisa lola tiwa bahi ya Faransa hajujua wakati candidature ya Komoria ya enda harma le baraza la usalama ikawa yende ngao ya handa ningeli jo handa harma Assemblée Générale Faransa jo hamba ukaya veto le swala lititwaliwa hauka ibewa daula ya masiwa mane no Faransa hafanya abstention kajaka contre shafanya abstention hajivuru kajaka contre kajafanya veto nengaka fanya veto kajajoka daula ataleo yomonsi desabili kabla rahando jendo Nations Unies ya Mfaransa hataha ukale suala linu msilibeho Nations Unies na mrenzi rishiliane ranzi harumale suala la maore linu ngemrambio mwendo Nations Unies wakati mwende ha amani ngarjo tendeaze robozino imakamana kwa wakati huo kwa jakiri ye pupa ya ukuria ye pupa ya urenga ensi iwatsongeza warambio mwende
wao wa Faransa wa profiti wa baki maore nsuri hamdudhamana shanga rejezao kiwaswa izajiro wakati huo yonyangu wabaha urakansar mazela tabura ngalia we tarehe rambi wafanya naye sho wakati huo le joto la huria ne ashki ya huria zika zinji heli kono hama bale mfaransa wazunguso warambio do Nations Unies baki na masiwa mararu hataba shem Faransa hakana zetu rufu za ujua ya zia ritikeda ula nukata zifanya abonge hukaindo Nations Unies dahima ya meukaya sikubali daula umkubali ndabu ya tuzi ya naha kane tartibu ya zia Balos Hamad Hamadi amdani hamale jawabu wa Komori wa dungao mpango namna wendao rais Emmanuel Macron vanulizambao hakubali umrenga rais Azali Assoumani huno ezajiri ozemvalide ikao rais Azali ngibese ngwa washashi wajuwazi wa hema ya hizi ntazamazinu harme marais wa Afrika wabira ozemvalide yabo wakati kao parallèlement wa Komori wa Faransa wali Ulaya wa himi kodona daruena wa Komori baadhi ya wa Komori wa lokinyumena Azali parallèlement à Macron hadibabo haringe Azali heshe oshila iba ilati droit de réponse Macron yakaufanya mafikiri ufanya maandamano yo haki ukakinyumena ezi yo haki yale kosalika ndaba wangu wakahenda wapihe mpango ula wavure nusu ya Wakomoro wafanye maandamano atake ambasadi wanjie monziani warema hiyo wakanza onese ukaya yezi Azali yombi rais Azali kejalarimu ya rengwa ni Macron waubala bahe ze asizi wajaze voti wajaze referendumu wajaze indeni pia watumsa jajaula wakanza onese ukaya yezi ya ladhimu ikubaliwa kadhalika ulahikiwa haukayotiesi ya halali yedi message alafu ubahanu ni onokaba jirikosa kejaka uladhimu wa starabu wanu wakaenda wahimilieze rogozila wazipange wedavuru wa Komoro wala wajua wafanya msajajaula ekeka kwa waeleza ze sabuzi namnaje alafu wanduwende watu mseto ula vahema era ezi ya Faransa ya Emmanuel Macron waonoka ya siti wandu waulazimishiwa ni zikundi za wandu kudofanya hizo wanzao ngasina miwani na uizani wa ujo utundezi jiru Komori nezerobo heliza henda ilirijifanye fikra ya nafsia rengeze hatu wa sisi ranjori renge wasi batina ukawandu waresimbiha hauwa lazimisha kati wa unosi wazaima ya politiki ilirikubalizo wandu wanzao rienge sirikali Rais Macron harenge hatu wa hakanza ya waonese Rais Azali harimba uzemvalide sheo shatumba mpaka harudi hamdenge alilize umalafa nyanza ilaika uladhimu wananyasi walona haki waremezi kango unuka ngeladhimu irema waishele ukaye sharitsanganya bazi maleti sonti pia ngarendo mbio hasibabu ndiyo sonti pia ngaranzo ritsangie fikira ritsangie ndazi amunge ekensi ireme wapoti wa Komori watu kuziwa ontipia yabo ahlauma sahlani kabla dhimu sonti pia rijiviwa shami minja elewa ukaondojo watu mseto ula zerogozira zijiri nishe wanu hunu madhamana wastarabu ngabo hata wasomesa universite na ishi amba ukaya azanzia mama gazeti mapesa tolwa ni Macron ze 79 miliari yala wa Komoro kwa tu ya taha bale mapesa kama kwa serikali ya haramu ya Allah yesi wandu ranzo mapesa rifanye lapitali ranzo mapesa rifanye pale ngotsombe mapesa ya tije na yabo ngojoka upashagari banuhendo mjini hanyu ngojoka uona mjomba hoye kamwali yene kema pesa yaje kuma pesa yo kana rangi ajaru mishiha eni ya baliana balwa yaje ele swala ngino dabu abonge ngono mbali ye opposition kati ndemana na bukaya ngeladhimu wananyasi wa opposition watawazeze fikira watawaze yani watawazeze fikra wakena fikra nkali wakena urahafu wa nafsi ili wafikiri namna nyindwaji ya ureme serikali hautekeleza ndazi ekamura mbazini ukazitukiri elazimu mbrao message yanzo yafanya leo hatu ntwanza bapi ntambi ntwanza bapi wa makaroni abamja banaripe ndo vibatsa inune zana za hayo shekando ntwanza le makaroni ntwanza le ntambi abo naripe hanza ya yoke na ukiri abonge ula mremu wa urema
bahara mnyengo fulani hawa mwanzo mimi bemrunda mimi na stahiki mimi mjisaizi zoka bla muzika ze bahanu babane nsinu sontipia hena mduge ahaku shena wanzo yezi na reme iliyo shana tangendazi haukaka batsezi jojabani joshida itunda majawabu wakati huo ya hema suala yontipia ya hemi himarlunio yonti ranzo bahanu lao hata ujabani shangala kwena babijo ufanyiwa rikubali ukaifanyiwa batsangwanda zindwali shekando utorema minsojujo so parni homnabaka ya vanuja vanga falsafa muhali harenge gandile ojo gandile gandile harenge gandile haluni hapo msana na jua hanisozungula monziani ona babumzi ulateka seti bani za jinini amba banomtsa mwanadamu umunje ununa ubala bunsananga mzukumu wangu wajamu na ba wansilao walungu mungu abutaliha mwanzo kulona hikma abuze ndizadu ndangaranza wangu walona hikma wafikiriu eza saya hena mdulikao haparumentinu hau hakaruma zebaraza za hezezi hawa haishevu ezezi za kamavushe ngeladhimu yatijijazi haku yatijibuwe haku yakena jidila hambwani na mjibali wa hambwani haukaya ezajiri wasulibanu ngasi wahambe makosa ya jiri mru yarudi ya robobine kaseti babo yatange fikira za nyumeni mratijo tongezo wa komori bawanu mahodari wamba ukaewe bala yezo wafanya hula wene wanisto mdu wa majunia wajohunda mabuhu na mabaha na ziruza tuladhimu wajozi renga waremezo bonyi soju abonge hena wakati rjo wasuli hena mdunge na haki afanye siasa shamdu na jisheleo bahanyala huja yaoneze nrazi ya tangao na izo yafikiriu na utensi baoni kayondi yoriroshe yao karna ujuwari ke harma jahazi gawena huku wende waho uwe ubao ulale usimuhe uliwazo kabalale fungunga jonji majiga jonji jahazi niro resoti pia tedena balos Hamad Hamadi amdhani yoka ze fikra za miso za he diaspora walo kinyume na azali lukangiladhimu azali yafe ngiladhimu azali yaulawa ngiladhimu azali haharaka mkonsi wa Lyon kaujakana ndongozi nji madazi nje katiloka de namna ya uhunwa azali harmayezi yalawe haharaka le swala ilo le jawabu la tola ranzinda iholio no wakomori walio kinyume na azali matala zuzia ngo jambajea bana mimi ngamkozo hokaya Faransa ya leo je ya jana ngiona wakomuru wenji walona maarifa wakomuru wenji walona hikma wakomuru wenji wanza wensi yinu wajojoba kigono wajobanu haungwa beho malibanu wetsangandrazi banu wangu na mpezo wa matso wakwele wensi obahanu yakaya no bahanu yendao no mahala ladhimu yende kuna ujo ka duniani ekakushindi wala ngokaya ngabo tofauti baina ya zaladhimu nezijo mumkinishiha zinu de zaladhimu iladhimu le pilau shezi jomkinishiha amina mhogo kwa mpumugwego bonile zaladhimu mru Hamad amiladhimu nikena vio shabonsoni yo gamwende so bisikleti yonde hela he dunia heli ya kansi abonge ekaka renge Mwenyezi Mungu rimwehansi bavuni ukaya yende wanyiswe riski ya firma yasha wa yuadhibu man yasha yende mninku wandu yezi yende utukuzo wandu yende ubungo wandu yende ufanyizo ya ono masula hemfomendai kana ngezo rizihansi bavuni na sio hansi ukaya kuna tuenda ufanye buji lotsamba wandu ndo inarohe baneti sinuka na maprezida ngapo wakunulwa banu na waulo wana kudeta wono msajaja wanjia ni mafijo ya njia ngara nzoro rejesi wa harma mbihanyo bahari ngabo mwanadamu au wanadamu atungotsa haezi banunga wandu wakabanu kana zezi yo wa hisawara mbi watawo ndezao esisira bakibana kwende mbatsi hatu karna jo henda zatu hakangara nzonsi karna jo vira majomani haurende nsungani hata wasuli maure rujorita washanga sibane ngwa fikiri ya windi watungotsa ari karma mseto na msajaja bahari wandu kwanzo ezi tiyaki abunge wandu wajoka urema haki warego watsangendazi ensinu ngio na demokrasi ze voti zofanyiwa shabani ni yashindwe tsomba ze voti zibwa hamule megupia mbosani mazeti za Ulaya na hizo ndo kustandilia raha karjaiva udemokrasi harmashe hitwa heli ko ini sazajiri tsomba ze voti zibwa na keradi hena mdu yatsangeze ndazi zahe yasane yazelezo wa komor hata wazelewo keze ndazi zahe ndeze kweli
rije harumwa ze vote rishindane shatsuna ndafanya bunji ya mwanduamba kendo fanya bunji lokana fanya zindazi hata ularoe alafu yeroa baada ya zali mujoroha wakati Mwenyezi Mungu akaanza shapre wakabanu waroha ngabo wabwa ngabo wadangusiwa ngabo ensifanya rijal mami harbatu na conference nationale na mabayana harara ya kibaire jeli ngoni umasikini ujili uzidia hizo pia botsirubana kala mulka baloz amadi anarejea harmali swala la tunamshirikiano wa hatu ni Faransa ulijua onro ya ukai Faransa hata naba hai namna ya jinstale harma ibarli namna ya jinstale ibabanu ngi gujoja daraja ya leje iba karna heda rahundana harma mushkila watu harma wakati rijoka exploiter legashi wakaya yeye ngena siwa liswala mao rengenilo na holigashi ngilio harma masiwa ya Komor ye politiki ya geopolitiki wiwo na harma lejera kutuhisi ya ukaya ngabajuka mbabandrano wa hatu dasina wa Faransa nuwa maore wakati tukanza rene haruma ya exploitation ngilo ya kadelete oui balos amadi ka wakati unule tengweli sa lija jinji no ngwadungao mpango amshukuriyo letengwe neneze ukaya vanu ibarali biheli akansi ikansi hauka inubara ya mushkila inu wazumuhamba océan de convoitise we mwana mshe ujiso ya paha ya lekeziwa ulona maruhu hena mbatumuhanda ya mfakuwe we barali hindi wa hatu wo yiri mvumbu wao eza bari hindi le gash liru hao harmazeti za sharabu le dao harmaze luzi lende la shangriye litongeze luzi za heze zetinku za ulaya lende gazela wa arabuni ba galibirao karibu banu liriviri banu koni mwe mindu isi harmwe canal de Mozambique isi Afrique du Sud harma baramdaza yomonti ekasi sensi ya hatu ritsanganya hana bushini hauna Mozambique ribaya ritafundu yaboze melizo ngatoka publisher zo banu zele hata Maurice zizunguse mule ngezi yazeni yabolizi ekonomia ula yake tujo kwenda yorezo handa ezabili Somalia bo ranzi mahashiwi na majana shendana mengo shenda 1990 ya dbare president oui ranzi mahashiwi na majana shenda na mengo shenda 1990 rais Siad Barre ya tolo harmwezi Somali Somali ibihanyiha ifanyiha ubu ifanyiha ombo ngiyo mseto materoristi tibazo kanga baruhandu iho wajifunzo bari ni wagamatameli warangeze takazi ro bahari emashebabu waruho yabo wajahumu wafumu wangu materoristi ensisa fanyiwa kaiti daula bahandu wandu wapange pange mbali materoristi wangu waruho wasi Kenya wasi Nairobi ngasi harma kilometru majana mararu vanu ne mipaka ya Tanzania na Dar es Salaam na Kenya na hiyo harma bahari materoristi wao wajojo njia mungu elema ya saya narongoza saya harma zensi hama Rwanda hama RDC République démocratique du Congo ne barayo ndo lobale emiharba tulo yimo ekabajiri baya wanrolo ihungu anzo watrawe kwa na ujikazo ya Congo bahakai kubalwa shaizo wajofanya hivi wajosi Malawi wase Tanzania warambio jahar maze baraza hatu ekawa jahunu wa Maurice ngojojo jidafi bushini ngojojo jidafi umahala balo mipaka ya nafasia wakasizisiwa ndo harno mijia hatu wajoja ikoni aukayo mtsobala vile jahazi wala ya njie wajoenda badamaji wajoenda muhoro halafu wangu opie kawala wa milie wa jahunu karna kutoka madu wakati hesa bena karna ushindari wa gamate izopia yumihima yemasiwa ya hatu yani yomasiwa ikao kartina zinafasi za utunda bahari ya hatu gabaroho meli zijawimo bahari ni hatu walomfi wende zao gabaroho meli za bahiza gashi zijazi hoso ze reservoir zenkudizila zinyarmwe bahari ya hatu eza saya vanutsi hali vanu harma mahashirini yenzi yanku ya wenda harma ibara ya Asia
da banu mdao banu hatu banu mwenda inde bahari ndia mkuu ya bahari nijo kamwenda ya bahari mo msetu hamanuo déjà 1973 mwashiwi na majana shinana memufukana na daru aux Nations Unies wadange khatu wa resolution wamba Océan Indien zone de paix garanzao ye bara lihindi ikebara ya amani bara ya satu wabatsobaya haukaya zensinku zijikazao hena mdungonzo bafungu bani yake bana hakabandu kubangoniza mbili wao harumwe bavuyinu yabo sisi wandu na bahati njema au bahati mbi rilio banu lazima tulo harma upepo ivumansi ndemana kwensi yinu sindena wakati sindoruka harma amani ezabili nationaliste wala maore abonge uzise mfaransa ebanu gatokenda ramane hele gasho tidoza ke mfaransa ngena jeshi la tumbapata armashe si wa shalarinyo shitundawe bavu ndokana maore ngo yabo usifuke na mna radar yabo bonezi jilu munuzo tipia ngabo lega shilivungulao ne gazi vungulao ngabo wataalamu wa geopolitiki na wa ekonomi wafanya teori ambao la malédiction du pétrole lega shilinu lujo tondo harma mabaya shalujo locality ando harma utajiri na ngabo ando alona lega shilinu walona bayana mashaka hata watushila wapangensi ya hawa hoka ngo hamamuli nexi zungulia ho motel wa garu zungulia yo ni harbati miruvu liwazinga manya izoriomba sisi lukaya heni wakati lega shilinu jo daraja ya utwamanani au kabonge la dimulitsawa angela dimulirengo angela dimulitsujwa angela dimulije wala wazifanya uzero hizo watiaze mali zao warengele fufula hange wadi mkemba bicho kakaya hatu miezi muna jali zikarma mani ngamu amini uka ye diplomasia hatu ikao ye dhamana ya diplomasi duubeza waone mahala bacho kakabaya mahala bacho kauri hafundu mahala bacho kakama masuala maziga manyo wabeze wende walekeze no mamro bala kupulo honze ya tende utsengo wawando mdugadi ngoni eke diplomasi ketushinda ya tanabaho mahala balo problem no mahala zijoka ukaya ne mihi mejoka ukaya wabeza wapange majawabu ya daula ya chirekebesha ile daula ya nyongo hemara ya wati tabiha wa diplomasi ngiyomni apongenga amini ukaya harmo uwezo wa diplomatic lo na rais Azali mwananya si aminisofu ikao mingoni mwa madiplomatu wako wa hensino yaende sazodhamana hizo kado zinji nukado ya raru zendongoga zipangwao iliriti paromani au kaya wanduko adomana na muunganyama bani mfaransa wo yende ulonation de ubasuo zonzo kweli au kaka na shida ndende nongo na damba ze kweli au kaka kwa kufanya politiki ya ndabu ineti ya hatu alafu hena hinduloni shotso jo wa shidafi shoti shaho bango jo kaza kofia njenu kazikali zinambeyo kofia yangu wambeye hangu mama mjomba kengeo na mazito manga matso ya kofia manga kuno shida mjibu wakakati mdudu za matso ya kofia shabwe kanje namna yo botole sakati mushili ho kangona kofia kututwe matso hayi abukengela bimwensi no ya hatu ze haki zo za hatu shangela za mushili zidafi hako ulemengu msibule mengu wa malaika ze daula hena daula ngionaji la sawa shazemvu tisawa zemvume tisawa emashangazo tisawa ze daula ngwani ya faida abangene ujoshida sindihe wasangu jo msidi hano rege faida gono izijiriu Marekani rais Marekani tsonga ukamjo msankidi kakuja fanya jaba amjo block economy yao kakuja fanya jaba garjo huba mfie kakuja fanya jaba akongwani uze sifai tinjema harmule mengu wajemi multilateralisme namna ikao zensinge la dimu watsanganyihela tabuni wakevazima wapange shansi nansi botoka mashangaza zizi njiza Tanganyika wanoneza masula iyo ndiyo ikao wantu amara isma pronansi hamande hatu garamba ukaya harmule mengu ranze enkodo ya bili hata wasula baha vakansi harmaze relation internationale umdungano wa heze daula taratibu za multilateralism namna ya ujokansi sonti pia rondezi ya masuala ya jolunga amani shati namna ya bilateral ikao hena mgongano ne wasaya njo hushangaza ni mfujari ni mteha mamihima no ili udungezo nanzao wende hemilu karobwe no ili ufanyizo nanzao marhaba baloz madamadi holiho orija harmaye politique internationale holiho lilo wajaungu hisi zemvuzi lona Donald Trump lelo rais wa Marekani ya shangazao ye dunia ya shangazao hidini wakati kao nguono ye mrumme swafil awal wa
wa hizi nchi za ulimwengu wa Kiislamu bwana Erdogan namna ya hima rais wa nchi ya Turki ya hima ya ndisa ze acte offensif harma imipaka ya hena na nasiri yeze ngozi lao misohazo ngozi uno namna je ngozi uno hatitso nyingine position ilo na Marekani walio lelo ngasarme ya actuality mimi ngafikirika ya hena nsi utaze faida za hao naam Rais Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, ngono kaze faida zahe, likahadumbiza emakur dikao le mandu wahe ya watowe ya wasindihe no ili watika harmu mpaka wahe na siri watijo womvu wa milia. Baheze ntiziru wajin wa mokaya, emakur duwala duwarisaidia wa wananema teroristi harmu bavuila. Yabonge ladhimu wa hafadhiwa bawala riwasaidia. Marekani ngomboka ya mimi tutanzi juwe lezo pia abonge ulati ufujari shema na rais wa Turki afanya zila dokange na sula hazo ufanya chantage unangalezo hamba ekanyi wandu wa Europa kamtita koronga mundre maozi nifanyao kamjobulia emasirian mamilioni ya Syrian lo na mina ovano mwanzo waje wabule waje mzinga manyengo maimigre Wala ngasina muda hakahamba hizo hamiloka mudi kwa 6 milliards za euro no ili ya wagarde wandu wao watsende wa destabilize zinzila eba imigre hanikiwa 5,6 milliards d'euros babakimba vititi harudi leo harto ila turufu wao yanza shipaza amwaje irebabo yabo ngena za ushangaza ekahambie mwana ukaya ekakuja fanja msina umunika jao haubaishe mndu yemndu sana halijia sheiliyo muhimu ndokaya zensiza ulaya katiza ushangazi wangu waone jirima bao ya Turki ndio mwanachama wa OTAN le kungumanyo la kijeshi la zensiza za kapitaliste zensiza za zendeleao kicho latimu ya toi nusu ya bikataba zilandra ula mjibu shangwa jo tsanganya wamre ya iswabira wamre taratu kutuna kaya namna Emmanuel Macron nana umoja wa Ulaya ni namna yi accent lilo Donald Trump ya irongo wao dakika za misozinu mkini Turkia jiunde harma namna ya mashangaza ama Turkia kushangaza hokaya ezandani ze prison tie mafujari wala wa Ulaya wahaja wakausaidia terrorist ngo 800 prisonniers wa mafujari kwa sababu ili wa Ulaya wazungu na wa Almana wa waja ngo 800 ze prison eko ndo wende bavurizo mabombu yiho ze prison zisampanyo ndo watawa ngojumena damu ngojotsa hawareje harma zetiza hao wajovuka shabo wereje yiho ngondo wangari wala lula wadaza watakapa oui madame Adi upande hunu amdani hama ukanza ukimisimbabi hapo sha uangalizi watukufu ngamwangalia we connection namna ya kauritabisha sha ngereje hiyo ukanza ukimisi hapo harmaize argument zao za mwisho yabo atikatana bekaya kabatsina mna batujumri ya basula Boutros Ghali yaka mwanzishi mwa wa Nations Unies ikawa professeur wa relations internationales yaja ka secrétaire wa francophonie bahi harma shushaha hambakaya muhimu ka ebanu wandungwa wanao warende kwena za jirodo uturudi wareje la tabuni wakansi wa hadisi wa tahamasula imana roto tahamasula kabla hanu jawana hindi yabo Erdogan hakaanza yareme ya sindi hewala ya jokansi na wana hunde masula ya kaharma amani shayi tikudu juhenda hule hauka handani gesampanya wesiri geminyawo salama wandu wenji wa juhangu atawao wanaotiti wa wale na wandu kao kwa tina mahala wahwenda haya ngabo maprisonnier wao materroristi wajokanza kufungulwa ngabo ta islamiki Daesh ikaongo jurudi wanchi mvuna yo wasampanyiwa ye khalifa islamiki akafanya yabo na hizo hauka hatwari liyondoka ya dini ya Kiislamu ngambo ndo irenga waifanya dini ya politiki waifanya shongo shatsahaezi shatsi dini ya utoi Mwenyezi Mungu hauka kajamba mdoru ni dini ya Mungu kujamba mdoru ni dini ya rede bunai kadhalika urumi ya dini tsahaezi apoke harumemi hima yoyonti pia rais Turki wano na maopposant
Wajua wasimbihe watitengele vai wangonoka ya maopoza wala wakahari mabavu wasisi amani haukawana ni materoristi wafanja wasija wazaja za ndobaza mabanizo tipia ganzo wa hafadhiwa yapoka batiheli batu kama hadisi she hatwari da wenkodo ya sayandisa she ila namna ya hanza ya jini ke jirma iliza sabisi jokana. Marhaba bwana Balozi Ahmad Hamadi, haba suala la mwiso ngarjonji arme politiki ya ndani ya hatu ya Komoro borijwa ukaya mwezi wa janvier ngara kabilo mwezi uzili wa 20 ngari njao harmaze heleza utsahau wana bunge wa Komoro ye opposition bimana dwa lokinyume na azali wafanya mikonzi ya hao warenge decision ya ukaya kwa naho ida harmaze chaguzi hizo waji absteneo ngaitoka shawiri mafaka eka ya uhaladara ya demokrasia eka ya opposition yiji abstene vanu demokrasia tileka opposition de harma vote hawaka wajenda ya tartibu za hao sina subutina beka guli ni mwango jondo babo gejoka hamatside anontina uzamba shati mba kangela dimo ya opposition ya Komoro wardi wakensi wafikiri waone namna watawaze watawazeze fikira wakena urahafu wa nafsi waone namna ya jumla ya hensi liyo ni politiki heli liyo numbasa uho wa ekonomi ya hensi rasara kubaliwa kaya riroha daraja ya nsia ya lemewa ni wasurhan wa daraja ya hari na hari uliho neze tartibu za humbimiso wa hule meme yabo keladimuri kubaleno kanga buzifani wao yabo kango wasuli yabo wangu tartibu eri remeje yerikritikeje yezenda zinda zibi lirusaidie ntsihe ye namna rjufanya risaidie yentsiende usoni sha wo ngo ambao ukaya ngo tayari haini votisha jaza wo bao watu wari yao jaza haula mjazo de namna bao ambao vanengo wandu wala wakaanza wadorenga hatua wa Komoro joka wa voti kuna watu wakaharma opposition dombie dablezo wala dimu wafanye hako watsungulwa da wala wateze fikira za hao nyeza hanyu zisindi waziro nziyani abungi kanga msungutsa ha mndu ya jado fanya hizo manzao yoka mnamunda bahanu mmundo mwishiliano chezo njoreje utsiwaze ukaya wandu wanu waundu ambango tsawaze asisi zijazifanywa wazihara wanzao bafanywa referendum waja waihara kafanywa constitution waihara garfanywa voti za presida wanambwe makiesi sababu warejei wamba kwa tuta asisi kwa tuta referendum kwa tuta constitution chaza voti za presida waja waona abrahunda bojioni ze resultats zibasa hawandu wenji wa voti bazali wende wasampanye maki atawala wakanza wa voti wa wando mijini hao iho kabla dimu hunde wa minyema kiesi minjaelewa leonga sina voti za madepute ekabonuka kwa tuhanza wajito wao harmwe jeu démocratique waro hao bango eni watsirumpira waro hao bango eni watsire karata naona zi parti zindwaji ngwanzo watitsanganye naona wandu shafanye kungumanyo nao lambali hudu waona we masula shayabo kwa jaji tukuza hajo rabe madepute wajo henda yabo hena hatu wajo renga ngajo rumishi hansi hata wowo ngajo warumishi hao kwa mara ya wa Komoro. Marhaba bwana Balozi Ahmad Hamadi, marhaba uangalizi wa tukufu wa shabakati internet ya mzuka uridunga wajau harumai sitinku ya habari za Komori ya mwando harumai yonsi itowao matangazo ya Komoro ngashukuria wa Ahmad namna razambavano harumaru mandiso imadhamana wa ikawa rihundu yeshwa baha usiku wa leo yinu ya uwaferisha na uferisha madhamana wonsi pia wa ye shabakati internet ya na ngarumba wa Mwenyezi Mungu mtukufu.